ML IoT at Intel Corporation. And also there is a Mr. Devang Agarwal as a product analyst Intel AI IoT Deep Learning OpenVINO. And also Mr. Guang Buntan as a APGT Intel IoT GFEAE Intel Technology Asia PTE Ltd from Singapore. Good morning, Mr. Guan, and also bergabung juga dari Indonesia di sini. Selamat pagi, Ibu Maria Kelangi as a IoT Aggregator Lead Intel Indonesia, dan ada Bapak Herianto selaku IoT and Cloud Business Development Director Sinex Metro Data Indonesia. And of course, Bapak Ibu, first of all, saya mau ngucapin terima kasih nih ya kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah hadir bergabung pada pagi hari ini ya. Nih semuanya mungkin kalau webinar ada yang udah mandi, ada yang belum mandi nih ya. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, suara saya bisa terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu ya. Nih, walaupun WFH ya, sudah sarapan atau mungkin lagi sambil sarapan, udah mandi atau belum mandi nih, semangatnya semoga harus tetap pol terus ya. Dan kalau saya lihat ya tadi juga sudah ada yang menyapa, Pak Lutfi, halo, selamat pagi. Pak Yungki juga, sudah Pak Erik, halo. Ini yang hadir dari mana aja nih? Suara saya jelas ya? Oke, semangat tetap WFO. Aduh, nggak apa-apa, semangat Pak Radit. Yang penting protokolnya jangan sampai lewat ya. Ini yang hadir dari mana aja nih? Dari Malang hadir, dari Jakarta mana? Apakah hadir? Dari Jakarta juga apakah hadir? Dari Malang ada, dari Jakarta juga ada. Ini yang menjawab juga nih sepertinya salah satu peserta Indonesia HAI Challenge 2021 ya. Semarang hadir. Semoga nih ya Bapak Ibu dan juga teman-teman yang hadir di sini dari daerah manapun, dari wilayah manapun, dari Bekasi, Surabaya, Malang ya, kemudian dari Jakarta atau dimanapun, ini semoga dalam keadaan sehat ya di tengah pandemi yang rekor terus tiap hari ya. Semoga juga mungkin kalau keluarganya ada yang dalam keadaan sakit, kerabatnya dalam keadaan sakit, ini semoga cepat-cepat diberikan kesembuhan. Yang pasti kita harus tetap semangat ya menghadapi semua ini, karena tentunya ada jalan, yang penting dari dalam diri harus semangat. Dan tentunya saya senang sekali nih ya Bapak Ibu dan juga teman-teman, ini walaupun seperti ini keadaannya, tapi tetap semangatnya luar biasa, antusiasmenya juga ya untuk mengikuti kegiatan kita hari ini yang merupakan salah satu series dari rangkaian acara Indonesia HAI Challenge 2021. Training nih Bapak Ibu dan juga teman-teman pasti yang hadir di sini juga sudah tahu kita sudah menggelar training ya, ini banyak sekali. Kita ingat-ingat lagi ini mulai dari bulan Mei loh. Kalau saya hitung-hitung juga ya, ini yang training di sini kurang lebih training ini sudah diadakan 10 kali ya. Wah, ini mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman yang hadir di sini ada yang udah pernah ikut, mungkin trainingnya baru. Hari ini bergabung, maybe, atau baru 3 kali, baru 5 kali, atau bahkan ikut terus ya untuk para peserta Indonesia HAI Challenge juga ya. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu dan juga teman-teman, terima kasih sekali lagi ya partisipasinya dari training ke training tentunya. Dan kita ini sekali lagi kita buka untuk umum, bukan hanya untuk para peserta Indonesia HAI Challenge saja, tapi untuk semua orang yang mau belajar lebih dalam tentang teknologi, tentang deployment, dan kita akan bahas lebih dalam tentunya ya teknologi deployment yang disupport toolkits-nya ini dari Intel. Dan Bapak Ibu dan juga teman-teman yang hadir di sini pada kesempatan hari ini ya, ini merupakan training terakhir. Wah, sedih nih ya. Tapi tidak apa-apa, semoga berdoa nanti diadakan lagi yang seperti ini ya. Ini kita akan ada pembahasan menarik terkait dengan AWS Edge to Cloud, Cloud to Edge Connect, di mana kita akan belajar nih mensimplify Edge to Cloud or Cloud to Edge, mengkonekkannya dengan Intel Distribution of OpenVINO Toolkit and AWS. Kenapa sih harus menggunakan Intel? Sesimpel apa nih memang? Mengapa kita harus menggunakan Intel Distribution of OpenVINO Toolkit? Kenapa nih? Emang kemudahan apa yang akan dibawa? Kita juga akan dengarkan nanti penjelasannya. Kita akan bandingkan perjalanan develop menggunakan OpenVINO atau tidak. Kita akan bahas juga AWS dalam use case-nya. Akan ada demo, jadi silahkan perhatikan dan juga ikuti demonya ya Bapak Ibu dan juga teman-teman. Lebih jelasnya seperti apa nanti kita akan diskusi seru, kita akan lihat ya. Kita akan demokan juga agar lebih jelas tentunya. Dan sekali lagi Bapak Ibu dan juga teman-teman yang hadir di sini, saya mau menginformasikan bahwa Bapak Ibu yang bergabung di sini ini orang-orang yang beruntung loh. Karena apa? Karena ini bisa mendengarkan langsung pemaparan dari para expert yang hadir ya, spesial hari ini expertise dari Intel Corporation di Amerika. Kita akan dengarkan secara live
kita akan diskusi seru. Jadi mumpung sudah ada pakarnya, jangan ragu Bapak Ibu dan juga teman-teman jika ada hal-hal yang masih membingungkan, ingin ditanyakan, silahkan di drop di kolom Q&A yang telah disediakan. Karena tentunya nanti kita akan ada sesi panel discussion dan jangan lewatkan kesempatan untuk ngobrol bareng, diskusi seru, tanya ya langsung dari expertnya, bisa tanya menggunakan bahasa Inggris, bisa menggunakan bahasa Indonesia, nggak apa-apa, kita masih sama-sama belajar semuanya ya. Jadi silahkan jika ada yang ingin ditanyakan di dropnya di kolom Q&A yang telah disediakan ya. Dan tentu sekali lagi silahkan manfaatkan baik-baik karena ini merupakan training terakhir dari rangkaian series acara Indonesia HAI Challenge 2021. Kalau ada pertanyaan, ya aku baru gabung beberapa kali nih, kapan lagi ada? Tanya aja nanti siapa tahu ya. Tanya ke teman-teman SMI juga, ke Bu Mari atau ke Pak Heri, ini kapan nih ada lagi nih ya, supaya lebih dalam lagi nih, mungkin ada pembahasan-pembahasan lebih menarik lagi. Nah itu silahkan juga Bapak Ibu dan juga teman-teman ya ditanyakan kapan nih ya. Nah tentunya saya mau ingatkan juga kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman yang hadir di sini, kita apresiasi sekali untuk kehadirannya di sesi training kita pada hari ini, dan kita ada program early bird, kita akan cari nih 5 orang tadi yang sudah join lebih awal. Jadi silahkan Bapak Ibu dan juga teman-teman ditunggu, kita akan hubungi melalui data saat pendaftaran siapa nih 5 orang pertama yang join, dan tentunya kita sudah siapkan hadiahnya. Baik, tanpa berlama-lama Bapak Ibu dan juga teman-teman, kita akan masuk lebih dalam ke acara kita pada hari ini. Kita awali dengan sambutan yang tentunya akan dibawakan oleh Ibu Maria Kalangi, as IoT Regulator Lead Intel Indonesia. Pada Ibu Maria, silahkan untuk memberikan opening speech. Thank you, Sandra. Okay. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari-hari ini kayaknya kita lebih ditakutkan dengan keadaan sekitar kita yang tiap hari kayaknya nambah kasus untuk COVID-19. Tapi saya berharap teman-teman yang ada di sini tetap sehat dan terus semangat. Yang satu lagi yang penting adalah stay sane. Jadi tetap jaga mental health kita. Dan terima kasih sudah datang di acara hari ini, webinar hari ini yang merupakan webinar terakhir dalam rangka HAI Challenge kita, Intel dan Synnex Metro Data Indonesia, di mana kali ini kita akan bahas tentang AWS Edge to Cloud-nya seperti apa, bagaimana sih cara membangun solusi teman-teman sekalian di AWS, even kalau misalnya sekarang sudah di Edge, gimana misalnya caranya mau ke cloud, or kalau misalnya sekarang sudah di cloud, gimana ke Edge-nya, atau menggabungkan keduanya seperti apa. Nanti akan dijelaskan juga dari teman-teman Intel, dengan kita punya Vibu dan Devang di sini, untuk jelasin semua itu ke teman-teman, gimana caranya, and then apa sih benefitnya kalau misalnya pakai Intel di AWS. Nanti juga akan dijelaskan benefit-benefit apa yang teman-teman akan dapatkan. Juga nggak cuma benefit ya, jadi bisa ngukur juga sebenarnya kebutuhan teman-teman itu seperti apa untuk solusinya, apakah ini nanti akan overkill atau enggak, itu nanti juga bisa, bukan bisa, tapi nanti akan dijelaskan juga seperti apa benefit yang akan teman-teman dapatkan kalau menggunakan Intel di AWS Edge to Cloud or Cloud to Edge untuk solusi teman-teman sekalian. Semoga next ke depannya kita akan adakan acara seperti ini lagi, jadi bisa ada tambahan sharing session, sharing knowledge dari teman-teman Intel kepada teman-teman developer sekalian, dan juga teman-teman SMI kepada teman-teman developer sekalian. Saya juga nggak mau lama-lama, biar kita langsung aja, biar teman-teman bisa langsung tahu juga teknologi-teknologi apa yang sedang kami kerjakan, sedang kami develop, dan benefitnya kepada teman-teman melalui Intel. Dan untuk hari ini kita akan ngomongnya tentang Intel dan AWS. Oke. So, pesan dari saya, tetap semangat, tetap sehat, tetap sane, keep sane. Jadi kita bisa tetap terus belajar, tetap bisa develop, bikin solusi-solusi baru yang relate dengan juga kehidupan sehari-hari, dan inovasi-inovasi baru dari teman-teman akan selalu ditunggu. So, stay healthy, tetap semangat, oke?
Next, langsung aja Sandra, nanti langsung ke Vibu sama Devang ya. Oke. Oke, terima Siap. kasih. Terima kasih kembali Bu Maria Kalangi atas sambutan hangatnya. Nah, ingat tadi pesan Bu Maria ya terakhir ya, ini gunakan juga waktu-waktu pandemi seperti ini untuk lebih produktif nih, dengan berinovasi, dengan cari ilmu ya, informasi dengan salah satunya mengikuti training kita pada hari ini. Dan tadi sudah dibahas ya terkait dengan pembahasan kita pada hari ini, kita akan membahas terkait dengan tema kita pada hari ini dengan expert ya dari Intel Corporation based in America. We will discuss about our topic today, AWS to Cloud to Edge Connect. Nah, tadi mungkin ada yang sudah di Edge pengen ke Cloud, pengen di Edge atau menggabungkan keduanya. Nah, ini kita akan bahas nih bagaimana Cloud to Edge Journey Simplified by Intel Distribution of OpenPino Toolkit and AWS. Kenapa sih harus menggunakan toolkitnya ini dari Intel? Kenapa toolkit ini juga harus OpenPino? Memang apa nih kemudahan yang dibawa? Kalau kita bicara kemudahan ini high performance, easy to use, deploy anywhere. Ini tapi seperti apa gambarannya? Bagaimana nih? Kita akan lihat juga ya Bapak Ibu ya, use case-nya, bagaimana cara mendevelopnya, sebenarnya fondasi apa juga sih yang diperlukan. Kita akan lihat, nanti kita akan bahas, kita akan kupas ya Bapak Ibu dan juga teman-teman. Dan di sini kita akan ada demo. Nah, untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman silahkan perhatikan demonya, dan kami berharap bukan hanya sampai memperhatikan saja ya, bukan hanya sampai menyimpan informasinya saja, tapi juga dengan praktek nih. Jangan sampai lupa ya Bapak Ibu dan juga teman-teman, karena kita dengan training ini mengajak Bapak Ibu dan juga teman-teman yang hadir di sini bukan hanya sebagai konsumen saja, kita bangsa Indonesia punya bakat yang luar biasa, kita juga bisa menjadi produsen solusi-solusi inovasi yang luar biasa. Nah, caranya gimana? Kita belajar dulu ya dari para expert yang sudah hadir di sini. And if you have a question during the presentation, just put the question in the Q&A box, Bapak Ibu dan juga teman-teman. After the presentation, we will read it, we will answer it ya in the panel discussion session, dan bisa menggunakan bahasa Inggris, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Silahkan saja untuk di-drop di kolom Q&A yang telah disediakan ya Bapak Ibu dan juga teman-teman. And for this session to be present by Mr. Devang Agarwal as a product analyst Intel AI IoT Deep Learning OpenPino, and will be continued by Mr. Vipu Pitar as a senior solution architect AI ML at Intel Corporation. But first ya, please join me to welcome Mr. Devang. Hello Mr. Devang, how are you? Hi, Sandra. I'm doing well. How are you? Okay. Good morning. Wow. Oh yeah, good evening, yeah, Mr. Devang. What time is it in there? 7. It is 7:22 p.m. Oh, wow. Thank you so much for your time. And this is the second time you join us in Indonesia HAI Challenge 2020 training, yeah, via virtual, yeah, Mr. Devang. Yes. Yes. Okay. So thank you so much once again. And now you can give the presentation about our topic today. The time is yours, Mr. Devang. Thank you so much. Sure. Maybe would you like to share your screen? Yeah, I will bring it up in a second. It's coming up. Okay, yeah, now it's ready to be shared. Let me know when you guys can see my screen. Yes, we can see your screen. And here is it. Awesome. Hey, everyone. So, so today we're going to be talking about the Cloud to Edge journey and how we have simplified it by Intel distribution of OpenMino Toolkit and AWS. And with me today is Vibu Bitter, who is also going to be giving the whole Cloud to Edge journey and how we have simplified it with OpenVINO and AWS. And there's going to be some really exciting demos as well. Before I begin, we would also like you all to keep your phones handy, as there are some QR codes throughout the slide deck. Just point your phone camera at the QR code and you will get more information about the tools we are talking about today. Awesome, so let's get started. So first of all, you must be wondering why choose Intel for your AI compute. The CPU is the foundation for AI, so it's important to get the most out of it. Intel is a CPU provider that has invested heavily these last few years in both software and hardware optimizations to ensure that your investment can deliver on this critical emerging workload. AI workloads and use case requirements vary widely, so having compute choice is important. Intel is investing in all 4 major categories of AI compute: CPU, GPU, FPGA, ASIC. So you can choose the right options for your needs rather than the other way around.
AI is complex, so why make your life even harder? Intel helps you reduce moving parts by building an optimized AI platform, which includes common software, data pipeline, analytics and AI, support, connectivity, storage and compute, and much, much more. Finally, AI is constantly evolving, and the AI of today isn't going to look like the AI of tomorrow. So it's important to align yourself with a company that has built a center of excellence in AI and is doing all kinds of investigation and research into what comes next, from genetic to neuromorphic to quantum and many, many more types of computing. So what is OpenVINO, the Intel distribution of OpenVINO toolkit? So this OpenVINO, the Intel distribution of OpenVINO toolkit is actually a tool suite of high performance deep learning targeted at faster and more accurate real world results deployed into production across Intel architecture from edge to cloud. It enables high performing applications and algorithms to be deployed in the real world. In addition, the path to inferencing is simplified with a streamlined development workflow. With a write once, deploy anywhere approach, developers can write an application or algorithm once and deploy it across Intel architecture, including CPU, iGPU, Movidius VPU, FPGA, and GNA. So with the compounding effect of both hardware and software improvements, exponential performance can be realized. Intel is continuously shipping new hardware with built-in agility to adopt AI and deep learning with scale and flexibility. For example, from first to second generation Xeon processors, the Intel DL Boost has vector neural network instructions, which is paired with improvement with the OpenVINO toolkit new releases. Now I'm going to hand the mic over to Vibhu, who will talk you through the cloud to edge journey and how we have simplified it using AWS and the Intel distribution of OpenVINO toolkit. Thanks, Devang. Welcome, everyone. Thanks for joining us. Yeah, I myself, I was a solution architect with AWS 2-3 years back. And this is me thinking about building applications in cloud. When I build any application, there are a few things that I keep in mind. And some of them are, I have a use case given, and I'm the user who's developing it. So there are a few components that I think about, like the cloud setup involved, some business logic, and some publicly available frameworks. Deployment wise, if I'm working in AWS, I think about Greengrass. How do I put my code and models down onto the edge? Now, that is good when I'm just building something, right? But if I have to optimize it, I have to make sure that it runs faster on Intel architecture. Then I start looking at OpenVINO, because that's what it does. It accelerates your inferencing on Intel hardware by optimizations. But that brings a lot of combinations that I have to deal with. It's now not only the base frameworks, I'm talking about different options within OpenVINO. Then I have to think about the right Linux version to match, and then right Python version, right OpenCV version, X, Y, and Z. So now, as a developer, my attention has moved from just the application logic or business logic to making sure everything works together. Now I have also have awesome accelerators that I can use, and so many samples available at Intel that I can leverage. But again, my focus has shifted from just the application logic to basically everything else. Well, that's where when I joined Intel, I thought I can simplify things. I can simplify it for myself as well as the people in my shoes, the developers who are building real world applications, so that your focus area is back to business logic. You don't worry about how things work together. It's like when you're driving a car, you don't worry about how the transmission and the engine connects together. Is there a flywheel? Is there a clutch? No, you don't have to worry about it. You press the gas pedal, the car should move. That's it, right? So that's what the concept is: simplify it so that people can build and do more with what they have got. And throughout the presentation, there'll be some concepts that like Edge Software Hub that is written here. I'll talk more about it as we go through. So when I am building an application, when I am thinking about a use case, especially related to AI, ML, computer vision,
there are a few things that I do have to worry about, right? Like the right models, training the right models, making sure they're optimized, and then finding out a way that I can consistently deploy it on many edge machines to run my inferencing or my application. In order to make this flywheel run, things that I have seen or I've used in the past are for training, I've used SageMaker. For making OpenVINO, to use OpenVINO, I've used OpenVINO Model Optimizer to convert my model from TensorFlow, Caffe, PyTorch into OpenVINO format. So you can pick any framework, the best models out of them, but you don't worry about changing your code, because once you have started using OpenVINO APIs, your code remains same. It's just the backend model changes. And also, I came to know about Intel Dev Cloud for the edge, which is a sandbox environment where you can put your models and try them on different Intel hardware without buying them. So once you know which one fits your needs or use case, then you can do it. And then the last piece that I have used inside and outside Intel is OpenVINO, AWS IoT Greengrass, which helps you to deploy your model and application into the edge device and manage them at scale. So how do these things come together? So we have built different utilities for each section of it as you go through the flywheel. For optimization, uh, the, the, the native OpenVINO model optimizer could be a lot of variables that you have to learn. But what we did was to simplify it and simplify it where usually the training is done. So SageMaker is where your training is happening. Then using our utility, you can just convert your model to IR format right there. Same with benchmarking. Uh, Rather than you lugging around your models from one network to another network and things like that, we found an approach that we can, once optimized, we can put your models in S3, and then the Intel Dev Cloud, once you provide your credentials, can take the model from S3 and run performance benchmarks for you. Same thing with deployment, setting up the hardware, setting up the cloud, making them work with all the pieces involved could be daunting. So with one click, using our Edge Software Hub installation, you can set your cloud and edge at the same time. And once it is done, it will also transmit your messages. All that is left after that is to build a Python code or a code that Greengrass supports and keep deploying it going forward. So this is the journey that we saw that people follow, and we found places where we can help and optimize it. So the first one itself is OpenVINO Model Optimizer. So SageMaker is, as I told, is basically used for training. Once the training finishes, you can just use the OpenVINO Model Optimizer to convert it. And we have simplified it so much. To start with this application, you can tell us in the Jupyter Notebook, once you clone it in your environment, the model URL, the input JSON, and as well as the bucket where you want to save it. And the last piece of information that we'll need from you is the precision. Do you want int 8 or you want FP32, floating point 32 precision, or you want int 8, whatever precision is supported, you can provide it and we'll convert the model accordingly. Those precisions are used for increasing performance by reducing the calculations that are done on floating point operators versus on the integers. So those kind of things can be done. And once that is done, it's simple. You just press a button and it will convert your TensorFlow model into OpenVINO format. All the models that can be converted and we have tested from TensorFlow Hub are part of the Git repo and they can be used. The approach is simple. When you launch your SageMaker instance, you can provide the Git repo location. And as the SageMaker notebook starts, it will clone the repo. And when you run the application, it will download the OpenVINO Docker from the cloud, set it up on your instance. And then with the Jupyter notebook, it will send the model to the OpenVINO model optimizer and convert. The next step that I would do when I'm choosing a model
I would see whether it fits my need and what hardware I should run it on. So that's where DevCloud comes into picture. You can just use DevCloud. You have to sign up for DevCloud, and once done, you can start your Jupyter notebook. We have a sample in there that you can use and provide your AWS credentials and the S3 bucket where you just downloaded and converted the model, and it will run through the cells to give you an idea of the performance overall. And that's what I'm showing on my screen, that the application contains everything that you need to actually see the benchmarking results. And then on the left-hand side, you can see that it performs a test on, it's an FP16 model. It will perform the test on a neural compute stick, two Xeon E3 processors, and give you what performance can you expect out of them. And based on that, then you can decide for your use case what is really required. And the last piece, right? So, okay, you selected the model that you want to use, which was publicly available. Very good. You tested it, you know which hardware to buy, but now you have the hardware and there's a long list of things that you have to do. You have to install OpenVINO. You have to make sure the Python version is right. You have to install AWS Greengrass. That's just the edge. Then in the cloud, you have to create a group, create Greengrass group, create Lambda. Oh my God, so many things to do, right? So let's simplify it for you. With Edge Software Hub, a reference implementation, which you can find on Intel Edge Software Hub page, we did all this for you. So what happens is when you go in there and you click on this and download it, there will be two scripts that will get downloaded, and there's a very good documentation, and I will go through it very quickly in the next slide. Once you start the installation, it will set up your edge device with the right version of OpenVINO, Python, and everything, OpenCV, AWS Greengrass gets downloaded and installed. And then all you have to do is to run the second script where you will provide your AWS IAM credentials for the CLI access. And then with that, it will set up your Greengrass core, create certificates, download them, install Lambda, and then once you say deploy, it will deploy it on your Greengrass, run it, and you will see the outcome in your IoT console where MQTT messages in JSON format are coming based on what you are seeing. Then in the end, you can use different environment variables to change from using a static file to actually using a USB camera or RTSP feed. I've tested both. And then same results will get populated in the cloud. So let's see how this works, right? So I just explained you in Jiffy like how this works, but this is how I did it when I'm doing it in the real life on my machine. So yeah, this is where I configure download. You have to create an account. So just sign in and then you'll see this page. It might have changed a little bit because new version of OpenVINO has arrived. Then make sure that you follow the instructions in the guide to run everything. And remember to copy this key. This is important. And don't copy everything, just the key, and paste it to continue the installation. This way we know that, this is you and you have the right prerequisites and everything. And if it fails, that you can get the right support. And that's very important. You have like an account, we have an email ID where you can send your complaints or requests and we monitor it. So if you get stuck or there's some challenge, we can help you out. So I sped it up because just want to show what things are. Now, once installed, I will go into the configuration file, tell which region I want to run my Lambda, what should be the name of my thing name. So I can configure all those things. Basically, if you have thousands of machines, you just have to change the configuration file on all of them
and you can deploy it a separated Greengrass Lambda for it. So it even simplifies your process of handling multiple devices. Yeah, here I started my Greengrass core, and then it's deploying my Lambda, deploying my configurations and everything. And then we'll go to the AWS cloud. And before that, I also want to show you that you can change the input source from this static file to the USB camera, because the accelerators are so fast that sometimes you miss. By the time you log into the IoT console, the things are gone. So now I change it, and this is just one line of change. Your code stays as is. You just said, I want to use camera instead of the static file. Once the deployment is successful, you'll see the data and the logs coming separately. In the data, you will see this car, which is the video that was running, how it will, see what person or vehicle. And these models are available on Open Model Zoo, Intel Open Model Zoo. Now I'm changing another parameter to say I want to use HDDL, which is like an array of VPUs. And then I just deploy it. So we had some thought process behind it, and how based on our customer feedback and what they use it for, how they use it, and try to do certain foundational things. We won't solve all the use cases, but we did what we can, all the base use cases. So now it's running the model on HDDL, and that's a demo I want to show how easy it is to get started and get running. Now you might ask, okay, that's good, but what can you do with it? Well, I was thinking that parking is a problem at many places. And even in the advent of IoT, everybody thinks, okay, well, why don't we add a sensor? Yes, we should add sensors where it is possible, but sensors do come with certain kind of challenges, right? Like they have a lifetime, you have to manage them, maintain them, calibration and all these things. But surveillance cameras are almost everywhere. What if we can use computer vision to detect parking spots? So I built a small demo just to showcase that. Here I have a like a region of interest that I'm tracking. I'm doing vehicle detection to make sure it is putting the data. So this code, Python code, is putting data into InfluxDB locally with timestamp, so I know. And then once I start my Greengrass, my application then send the data into the cloud, and I store it in AWS TimeStream database. And it can, you can see that if I remove an object, which is vehicle, that's what I'm detecting, then eventually the local system and the cloud system will sync up to say, the spot is available. And this makes it pretty handy to do these kind of use cases. And then on top of that, you can use API gateways to create parking spots. Basically, like you can select latitude and longitude and say, is the parking available? There are so many things you can do because it's all depend on what kind of data you're providing. So it was very good use case that I thought can showcase the power of, because I spent almost no time in setting up the system. I put my time and energy in building the application that I want to build. So with that, thank you for listening to me. These are some notice and disclaimers about what we have demoed here, and take a second to read it. And thank you. Thank you very much. Okay, thank you so much, Mr. Vibu, for your presentation, and also Mr. Devang, thank you so much. And untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini, jika ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan untuk mendropnya di kolom Q&A yang telah disediakan. Tentunya tadi kita sudah membahas ya terkait dengan materi kita pada hari ini yang dibuka oleh Mr. Devang ya terkait bagaimana nih why choose Intel for our compute consideration, karena bisa maximize
bisa mengoptimize, simplify, melead our industry dengan next generation AI solution. Dan tadi dikatakan juga nih oleh Mr. Devang ya, AI itu kompleks, kenapa sih kita buat lebih susah? Jadi ada cara yang memudahkannya tentunya ya dengan Intel Distribution of OpenVINO Toolkit, ya tentunya kemudian yang di bawah high performance dengan deep learning-nya jadi lebih cepat, lebih akurat, mudah digunakan, dan tentunya sekali aja nih bisa deploy in anywhere. And AI, tadi kita sudah bahas juga tentang AI and computer vision deploy dari edge to cloud ya Bapak Ibu dan juga teman-teman, kita udah lihat juga nih perbedaannya kalau develop dengan menggunakan OpenVINO seperti apa, dengan tanpa OpenVINO seperti apa, dan kita sudah bahas tadi ada small demo. Nah untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman diharapkan juga bisa nanti bukan hanya melihat saja nih di sesi presentasi ini, tapi juga nanti mencoba ya toolkit yang sudah disediakan dari Intel. And now we will move to panel discussion session ya, Mr. Devang and Mr. Pibu. There is some questions for everyone in here. So we will answer. The first question is from Mr. Brian. Okay, Mr. Brian asking about, this is new things for me. We need to deploy Intel Vino as a machine in EC2. Can Okay, you? so yeah, so Brian, deploying Intel OpenVINO in EC2. So depends what your use case is. If your use case is just to perform inference on the edge, then you need to have OpenVINO on the edge. But if you are going to perform inference in the cloud, means like thousands of streams coming to cloud, or you're doing batch processing of data, you can choose to install OpenVINO in EC2 machine. Now for that, we have in AWS Marketplace OpenVINO AMI that comes with OpenVINO pre-installed, as well as Jupyter Notebook server on it, so you can access it remotely and perform your computation or write code or whatever you want to do with it. But it is for depending on the use, you'll decide where to install OpenVINO. Hopefully that answers it. Oke, semoga menjawab untuk Pak Brian atas pertanyaannya. Jika masih ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan untuk di-drop pertanyaannya kembali di kolom chat yang telah disediakan ya. Dan we have another questions from Mr. Nanang Hari Janto. Okay, there is some questions we will answer. Okay, maybe you can tell more again about how AWS is powering the edge cloud. And then which AWS cloud service provide edge computing support? Two questions. Sure. And okay, two questions. And there is another question actually. How AWS for edge bridging, data processing, and analyze closer to endpoints? Okay, so I'll take it one by one. The first one is how AWS is powering the edge cloud. Well, AWS, the way cloud service providers and AWS included, what they are doing is given there are limitations on latency, like the data has to travel from one point to another and there is latency involved. For low latency applications, they have recognized that running the inference on the edge is the best thing. And AWS is supporting it by running AWS Greengrass, which is their service to deploy your models as well as applications onto the edge. So that's how AWS is powering it. They in the latest version of Greengrass, they also support Docker containers. Hence, you can run your Docker container on the edge. So that's their way of saying, if you have need for running compute on edge, use Greengrass. Then which AWS cloud service provide edge computing support? Again, I think it's Greengrass that I spoke about, and how AWS for the edge bringing data processing and analysis closer to endpoint. Well, they have a few services like Greengrass and another service for on-prem data centers. They also have Outpost-like service, but it can be achieved with these inferencing use cases with high-end edge machines to run multiple feed inference on the edge itself. So
they provide certain services to connect to cloud securely, and Intel provides ability to process data faster on the edge, store it, and then transmit it. Okay. Mr. Devang, do you want to add something else about these questions? No, Sandra, I think Vibhu has done a great job of answering. all of these. Okay. And Mr. Vibu, you said about small demo. Is there any demo you want to show again, or is that enough? No, I think that car parking demo was the one that I was able to put together very quickly for this event, because most of the setup was already done, and I focused on my business logic of detecting cars and then saving the data in the cloud. Oh, oke. Oke, untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini, kita ingatkan kembali ya, jika masih ada pertanyaan, silahkan untuk mendropnya di kolom Q&A yang telah disediakan. Kita akan menjawabnya ya, untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman bisa mendrop pertanyaannya in English or in bahasa. Silahkan saja tentunya ya. Dan jika masih ada hal-hal yang kurang jelas juga silahkan ditanyakan, karena sudah ada expertnya di sini ya. Untuk Bu Maria ataupun Pak Haryanto juga jika ingin menambahkan silahkan ya. Baik, we move to another question still from Mr. Nanang Harjianto again ya. The question is, will I be able to meet my service level agreement at the edge or in the cloud? That is a first question, and there is a second question is, which hardware should I use for edge deployment? I would say it depends what your service level agreements are. Accordingly, you can choose high powered compute instance or low powered compute instance. And I believe Punyang and everybody is more capable than me to tell which hardware meets. So get in touch with them, explain them your use case, and they can help you find the right hardware for your SLAs. Oke, baik, untuk Pak Nanang semoga menjawab untuk dua pertanyaannya. Namun jika masih ada yang belum jelas ya, silakan untuk mendropnya kembali di kolom Q&A yang telah disediakan, karena kita juga masih berada dalam sesi panel discussion tentunya ya. Baik, kita move to another questions again, dan sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini, jika ada pertanyaan silakan untuk mendropnya di kolom Q&A yang telah disediakan. Ya, oke, thank you, clear. Thank you so much for your questions, Mr. Nanang, once again. And Mr. Devang, do you want to add some things about these questions, or we can move? We can move forward, Sandra. Oke. Baik, itu dia tadi pertanyaan dari Pak Rana, dan kita baru move to another question from Mr. Brian. Okay, the question is, how do we learn more how to develop and configuration Intel VinoKit for certain solution? Mr. Vibu or Mr. Devang? Okay. Sure. I think you can start with Intel. You can search for OpenVINO Intel, and you'll land on our main page for OpenVINO. There is a dedicated section that talks about how do you install it, how do you run different configuration, different SDK. There are many samples available on our GitHub. And then you can use that to learn more, and then send us queries. You know us now, so you can send us query on what you exactly are looking for in different use cases. You can talk to Guan and everybody else included to get your answers. And once you have that, then you'll have an idea of how to use specific OpenVINO configuration or OpenVINO itself. Where would it fit best for your use cases? Okay, thank you so much for your answer. And Mr. Brian semoga menjawab. Mr. Devang, is there anything you want to add in this? No, Sandra, same thing, right? Okay. If you just go to the OpenVINO website, you can download, install, and the documentation page has all the details about OpenVINO. They have a lot of samples, so same thing as Vibhu said, right? You can run those, and you'll get a good idea of how OpenVINO works. Oke, thank you so much. Nah, untuk Pak Bria, semoga menjawab. Silahkan ya untuk melihat
website yang sudah disediakan, silahkan dieksplor, silahkan dipelajari lebih dalam, dan tentu jangan hanya sampai dipelajari, tapi juga harus dipraktekkan, di-deploy, langsung dicoba ya. Apalagi untuk para peserta di sini Indonesia HAI Challenge 2021. Nah, ini sudah banyak training-training yang kita lakukan ya dari bulan Mei, kemudian juga sampai dengan hari ini yang terakhir tentunya ya. Nah, silahkan untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang hadir di sini, apalagi sekali lagi ya untuk para peserta Indonesia HAI Challenge, ini mempraktikkan juga ya dengan toolkit-toolkit yang sudah disiapkan oleh Intel seperti itu. Dan untuk hari ini kita membahas terkait dengan Intel OpenVINO and AWS ya. Silahkan untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini bisa membangun solusi, mencoba ya, memproduksi solusi dengan teknologi, dengan toolkit yang sudah disiapkan dari Intel. Dan tentunya kemudahan-kemudahan sekali lagi ini banyak di bawah ya dari toolkit yang sudah disiapkan oleh Intel, mulai dari high performance, tentunya juga simplify ya, menyederhanakan, lebih cepat, lebih akurat. Jadi tentunya tadi dikatakan seperti yang sudah disampaikan oleh Mr. Ibu, kita bisa fokus ke bisnis gitu, karena semuanya ini sudah dimudahkan. Dan juga Mr. Devang bilang kalau misalnya sudah AI ini sudah kompleks, kenapa harus dibuat lebih susah? Tinggal kita sederhanakan, kita mudahkan, sehingga sekali lagi kita bisa fokus ke area bisnis lain ya tentunya. Nah, untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini, jika ada pertanyaan silahkan sekali lagi saya informasikan untuk mendrop pertanyaannya di kolom Q&A yang telah disediakan. Dan tadi terkait dengan pertanyaan Mr. Brian, ini sudah di-share oleh Mr. Vibu linknya di kolom Q&A tentunya ya di sini. Silahkan, sudah ada link-link yang sudah di-share di sini, bisa langsung diklik, bisa langsung di-explore. Nah, untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman, bisa di-save linknya tentunya. Dan kepada Pak Herianto atau Bu Maria, apakah ada sesuatu yang ingin ditambahkan, ingin disimpulkan? Atau sudah cukup, Bu Maria? Pak Herianto? Kalau dari saya sih cukup, mungkin Pak Herianto. Iya, terima kasih Sandra. Kalau dari saya cuma titip pesan aja buat teman-teman. Ini mungkin webinar terakhir tadi disampaikan, tapi bahwa kita tetap siap dihubungi ya kalau ada teman-teman yang ingin berkonsultasi atau ingin diskusi. Terus terang untuk topik-topik yang mungkin sudah dibagikan di beberapa webinar kita series ini, kita pilih, kita mencoba mencari yang cukup relevan. Tapi kalau Bapak Ibu merasa, ini masih ada yang belum sesuai atau pengen tanya lagi, sebenarnya kita punya banyak use cases yang bisa kita bagikan. Silakan hubungi kita gitu ya, jangan segan bahwa kita akan selalu memberikan support kepada teman-teman dan partner kita semua. Sekian. Oke. Terima kasih Pak, mungkin saya yang nanya sedikit nih Pak. Ini kan rangkaian dari series Intel Indonesia HAI Challenge 2021. Mungkin juga nggak sih Pak, untuk mungkin para peserta yang hadir di sini, oke, tahun ini belum berkesempatan menjadi peserta, tahun depan pengen coba deh, ada lagi nggak nih Pak kemungkinan Pak? Iya, kita tentu pengen selalu mendukung. Kalau dari sisi Metrodata kita sudah jalanin ini udah 3 tahun ya, dan kita akan terus mendukung perkembangan IT lah khususnya dan IC khususnya di Indonesia. Ya kan, stay tune terus bersama kita ya, nantikan program-program kita ya ke depan. Ya, kalau untuk berita mungkin bisa follow sosial media, Instagram atau LinkedIn kita untuk mendapatkan informasi terbaru selalu dari kita. Nah, jadi diupdate terus informasinya ya Bapak Ibu dan juga teman-teman. Jadi tahu nih untuk info-info kegiatan-kegiatan selanjutnya apa aja, karena harus diikuti nih seru-seru. Dan mungkin di sini ada beberapa peserta ya yang dari Indonesia HAI Challenge yang sudah hadir di sini. Ini ingin bertanya Pak, kalau ini training terakhir nanti untuk babak selanjutnya ini kita sudah masuk ke stage 3 ya Pak ya? Iya. Berarti sudah harus menyiapkan proposal dengan toolkit dari Intel, bukan begitu Pak? Betul. Nah itu yang kita encourage juga teman-teman yang ingin menggunakan teknologi yang sudah kita sharingkan bersama Intel. Please welcome
untuk kita berkolaborasi. Oke, nah untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini, khususnya yang peserta dari Indonesia HAI Challenge 2021, silakan untuk siapkan diri ya di babak ketiga yang tentunya sebentar lagi akan masuk, namun lebih jelasnya seperti apa, kapan proposalnya akan disubmit, kapan kita akan ada demonya, kapan nanti finalnya kita pilih ya. Nah itu silahkan disiapkan, nanti ditunggu informasi lebih lanjut. Nah untuk yang di luar peserta dari Indonesia HAI Challenge 2021 juga ini nih 1-2 langkah mungkin atau 1000 langkah lebih awal ya untuk tahu gambaran Indonesia HAI Challenge bagaimana nih ke depannya, mungkin ada akan disiapkan kembali dan mungkin pengen ikuti karena hadiahnya luar biasa loh ya. Nah para peserta yang hadir di sini tentunya juga silahkan langsung dipraktekkan informasi-informasi yang sudah didapat dari 10 training kita tentunya ya, termasuk training kita yang terakhir nih yang hari ini yaitu terkait dengan AWS H2 Cloud to Edge Connect. Dan saya persilakan sekali lagi jika ada Bapak Ibu dan juga teman-teman yang ingin bertanya silahkan untuk mendropnya di kolom Q&A yang telah disediakan. Oke, saya mungkin juga akan membantu men-share beberapa informasi ya terkait dengan link-link yang ada di kolom Q&A, karena untuk yang melihat di kolom Q&A ini tidak bisa semuanya, hanya yang bertanya saja yang bisa melihat jawabannya ya. Jadi untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman silahkan yang pasti bisa dieksplor lebih dalam terkait dengan materi kita pada hari ini. Linknya juga sudah di-share tentunya oleh Mr. Pibu dan Mr. Devang. Thank you so much Mr. Pibu and Mr. Devang for your share, for your link ya. In the Q&A box, and I think there is no another questions again. Maybe if you guys have another questions di luar dari webinar ini, tentunya bisa ngobrol-ngobrol bareng nanti dengan teman-teman dari Intel Indonesia ataupun dari teman-teman Sinex Metro Data Indonesia. So here is it, Mr. Devang and Mr. Vivu. Is there any summary or something you want to say it again? Sure, I would say thank you very much for joining us and listening to us for such a long time. But best would be to try out the sample applications that we have built. Give us your feedback, and if you have a specific use case, bring it to us, and we'll work with you to get you the best solutions. Oke, nah untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman jangan lupa sekali lagi tadi sudah diingatkan, yuk dicoba ya, dicoba, apalagi sudah mengikuti training dari beberapa waktu sebelumnya 10 training, karena ini sebenarnya Mr. Vibu dan Mr. Devang ini this is the second time ya mereka berdua join di sesi training Indonesia HAI Challenge 2021 dan mereka nanya loh, ini sudah sampai mana nih teman-teman yang hadir di sini, apakah sudah menggunakannya, sudah sampai mana, apakah ada keluhan-keluhan, jadi benar-benar tetap dipantau ya Bapak Ibu dan juga teman-teman, ini luar biasa. Jadi jangan sampai menghilangkan ya kesempatan, tidak memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang sudah diberikan dengan informasi, ilmu pengetahuan yang luar biasa. Nah, biar nggak lupa gimana caranya dipraktekkan. Jadi nanti ketika praktek pasti muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Ini gimana ya? Kemarin waktu itu kayaknya gimana ya? Nah, kalau use case seperti ini gimana nih? Nah, ini bisa diskusi lebih lanjut mungkin nanti di webinar, di luar webinar ya dengan teman-teman dari Intel dan juga teman-teman dari Sinex Metro Data. And also, Mr. Devang, is there anything or summary you wanna say about this session? Yeah, sure. Yeah, so everyone, I think admin one has put some links in the chat. Please go check this out. I think those are OpenVINO links and DevFile links, and if you got the chance to just take out your phone and check out the QR codes that we had on the deck. Just go to those links, right? You have all access to those tools. Go and try it out, right? And just try out all the tools that Vibhu mentioned, and just like Vibhu said, right? Give us all the feedback. Email us with all the feedback that you guys have. And we hope to see your solutions very soon. Oke, diharapkan bisa melihat langsung nih solusi dari Bapak Ibu dan juga teman-teman ya yang hadir di sini. And once again, Mr. Vibu and Mr. Devang, I think you are in the time in the evening ya. Maybe what time is it in there? 8 p.m. or almost 9 p.m. ya, Mr. Vibu ya? Yeah, It's 8 p.m. Oh, 8 p.m. Okay. Thank you so much once again, Mr. Vibu and Mr. Devang, for your time.
So good evening, yeah, or if you wanna go to sleep, good night. Thank you so much once again. Stay safe My and stay pleasure. healthy, yeah, Mr. Devang and Mr. Pibu. Sorry. Okay. Okay. Stay safe and stay healthy, Mr. Devang and Mr. Pibu. See you in another training. And Thank you. thank you too. You're Thank you, welcome. Sandra. Oke, untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini, sekali lagi ini dia sesi training kita pada hari ini. Cukup singkat ya Bapak Ibu dan juga teman-teman. Namun ini kalau diklik linknya ya yang sudah di-share, kalau kita bahas lebih dalam, wah ini panjang sekali, bukan singkat ya. Jadi memang untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman, silahkan untuk dieksplor lebih dalam. Dan sekali lagi tadi ditunggu feedbacknya dari Mr. Pibu dan Mr. Devang. Seperti apa ya, langsung dicoba. Dan untuk para peserta, saya ingatkan kembali, tidak bosan-bosan, ini merupakan training terakhir, dan ini benar-benar harus dilakukan dalam jangka waktu pendek ya, untuk mendevelop ya, toolkit dengan toolkit dari OpenVINO terhadap solusi-solusi yang Bapak Ibu dan juga teman-teman sudah siapkan nih para peserta. Dan tentunya kita juga akan cari 3 pemenang terbaik untuk para peserta, jadi jangan lupa disiapkan sebaik mungkin, karena hadiahnya pun luar biasa terkait bagaimana ini schedule terkait kapan nih untuk submit proposal, demo solution, kemudian juga dalam hal seleksi sampai dengan grand final. Ini kita akan adakan tentunya di kisaran bulan Agustus, September, ya. Atau mungkin nanti jika ada kemunduran karena pandemi ini sedang hangat-hangatnya, nanti kita akan informasikan langsung ya kepada para peserta yang sudah hadir di sini. And Bapak Ibu dan juga teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Once again, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasinya, antusiasmenya ya untuk hadir di webinar kita pada hari ini. Semoga pemaparan yang tadi sudah diberikan ini bisa menjadi ilmu dan bukan hanya kita sekarang ya menjadi konsumen, tapi sekali lagi diajak menjadi produsen solusi-solusi, karena kita tahu orang-orang Indonesia ini bakatnya luar biasa, tinggal konsistensi, disiplin, niat, sama eksekusi ya. Oke, baik untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman, kita sudah sampai di sesi akhir acara. Semoga silaturahmi senantiasa terjalin antara Intel dan juga Sinex Metrodata. Saya ingatkan kembali, kita ada program early bird. Nanti 5 orang yang sudah join lebih awal kita akan hubungi dan kita kirimkan hadiahnya tentunya ya. Dan here is it, Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir acara. Sampai jumpa di event-event berikutnya. Sedih mungkin ya ini training terakhir. Kita nanti kejar Bu Maria dan Pak Heri ya. Semoga ada training-training berikutnya ya. Oke, thank you everyone once again. Have a nice day. Stay healthy everyone. Thank you. Bye-bye.